तो पीएम किसान योजना रे जो आपण माने थंबनेल देखिछन ताहार संपूर्ण अपडेट आपण माने वीडियो माध्यम पाइबे। आपण मानकर इक्वेच रेकॉर्ड नॉट फाउंड देखौची केउ माने 30,000 पाइबे, केउ माने संपूर्ण बा 16 जो 16टा किस्ती बाकी अछि तो मानकर अप्रूवल हेइनी सेमाने केते टंगा नेखा पाइबे, नुआ रजिस्ट्रेशन जो माने करचंदी सेमाने केते टंगा पाइबे। तो संपूर्ण किछि मु अपडेट म आपण मानू ए वीडियो रे देबी। तबे वीडियोटी जमारू स्किप करंतु ने, वीडियोटी संपूर्ण देखंतु। जहाँ भी किछि समस्या रहिछि ताको समाधान करिया पाइ मु आपण मानू बाट बतेबी, ताको मध्ये आपण माने देखि कि आपण माने समाधान करि परिबे। तेबे चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। देखंतु वीडियो आरंभ करिबा पूर्व मु आपण मानू अनुरोध करछि, जदि मो चैनल को आपण माने नुआ आछन चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ वीडियो जदि भलो लागुछि तेबे मो चैनल आपण माने देखंतु। निश्चित भाव में जो चाषी भाई माने मो वीडियो देखुछन सेमानकु हार्दिक शुभेच्छा जनाऊछि। तो मु आपण मान चलंतु डेरी करिबा नै, तो वीडियोटी आरंभ करिबा। तो आजिर वीडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो, तेबे वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। आ जदि टाइम अछि शेष पर्यंत आपण माने देखंतु। तेबे चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। तो प्रथमे मु आरंभ करिबी जे कि जो माने कर इक्वेसी रेकॉर्ड नॉट फाउंड देखौची, तो सेमानक अनुरोध करछि सेमाने वीडियोटी पूरा एबे पूरा देखंतु। आपण मानक समस्या गुडी को आपण माने समाधान करि परिबे। 100% मु आपण मानक गारंटी दोछि। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। तो केउ चाषी भाई माने केते टंका पाइबे, तो देखि 16तम किस्ती खूब शीघ्र पाखे आसुची। तो 16तम किस्ती मिलवा को जाउची। तेरे अनेक चाषी भाई मानक जो माने दीर्घ दिन हेले पेंडिंग रहिची, तो सेमानक अनेक टंका मिलिबो। तो केते टंका मिलिबो ताहार मध्ये आपण माने जो चाषी भाई माने बा अधिकरू अधिक किस्ती पाइचंदी, तो सेमाने मध्ये कमेंट देइचंदी। तो 13तम किस्ती 14तम किस्ती भी चाषी भाई माने बा 30,000 पर्यंत पाइचंदी। तेबे आपण मानकर जो मानकर बा अधारू बंद हो जाइची, तो सेमाने आ पैसा आगु को मिलु नै। तो मुख्य कारण गुडी कर होची ताकू मध्ये आपण मानको कहूची। देखंतु जो मानकर अधारू बंद हो जाइची बा 4-5टी किस्ती पर से मानकर पैसा संपूर्ण बंद हो जाइची, पेमेंट आसुनी, तो सेमाने कर आधार सीडिंग जदि समस्या ठीक थिबो, देखिथिबे आपण मानकर 3टी जदि आपण मानकर ऑप्शन ठीक थिबो, तेबे आपण मानकर पैसा मिलु नै। केवल गोटे कारण पई पैसा मिलु नै ना, सॉरी जो चाषी भाई मानकर आधार सीडिंग आपण मानकर नो अछि, तो सेमानकु तुरंत आधार सीडिंग आपण माने करंतु। आधार सीडिंग केमिति करिवे सहज रे आपण माने जदि पोस्टल बैंक रे अकाउंट खोलचोनी, तेबे आपण मानकु किछि भी करबा को पड़िबो नै, ना एनपीसीआई फॉर्म भरिबा को पड़िबो, ना बैंक को आपण माने जिबा को पड़िबो। तेबे पोस्टल बैंक रे आपण माने मात्र 200 टका खर्च होउची। तेबे आपण माने जाई पोस्टल ऑफिस के जाई के आपण माने पेमेंट आपण माने पोस्ट ऑफिस रे गोटे अकाउंट खोलंतु। अकाउंट खोलिला परे आपण मानक निश्चित भाव में ताहा आपण माने जहाँ भी किछि समस्या अछि ताको समाधान करि परिबे। आ खूब शीघ्र आपण मानकर पैसा मिलि जिवो। किंतु आपण मानकर जो सब अलग चाषी भाई मानकर 4-5टी किस्ती पैसा पर आपण मानक मिलु नै, किंतु आपण माने जदि पोस्टल बैंक रे अकाउंट खोल दोछन, तेबे आपण माने संपूर्ण पैसा आपण माने पाइबे। तेबे आउ रहिला कोन जो चाषी भाई मानकर जो 30,000 जो माने पाइबे, तो सेमानकर कोन रहिछि अपडेट। जो माने 30 बा संपूर्ण पैसा 16तम किस्ती माने 32,000 टका आपण मानक एकाथरक आसीबो। तो केमिति आसीबो मु आपण मानक कहि दोछि। जो मानकर 2019 रे रजिस्ट्रेशन करिथिले, से माने दीर्घ दिन हेलानी फॉर्म गुडी को पेंडिंग रहिछि बा अप्रूवल हेइ पाउनी। तो मु आपण मानक कहिछि आपण माने निकटस्थ ब्लॉक ऑफिस की जांतु। ब्लॉक रे आपण माने एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट रे कृषि अधिकारी माने बसचंदी, सेठी आपण मानकर जहाँ भी किछि जो रजिस्ट्रेशन करथिले तार फॉर्म गुडी को देबे। आ फॉर्म देई साला परे आपण माने आधार कार्ड बैंक पासबुक ताकू मध्ये जेरक्स नै कि आपण माने सेठी डिपॉजिट करूँ। डिपॉजिट कला परे अनुरोध करंतु, एप्लिकेशन मध्ये देखंतु जे कि आपण माने जणे पीएम किसान जो अधिकारी बा पीएम किसान योजना रे पाइबा पई योग्य, तेबे आपण मानकु मिलु नै। तो तार मध्ये विवरण लिखि गोटे एप्लिकेशन दियंतु, निश्चित भाव में समाधान हबो। प्रत्येक ब्लॉक रे सब समाधान होउची। आपण माने जाउ नांती, जा फल रे कि आपण माने खाली वीडियो देखुछन, देखि साला पर आपण माने काम रे लगिया पई चेष्टा करू नांती। जदि आपण माने कृषि अधिकारी सहित भेट करंती, तेबे आपण माने निश्चित भाव में जोगा हबो। तेबे एबे भी मध्ये सेचुरेशन गोटे अपडेट आसीतला, मु आपण मानकु देइची। प्रत्येक आपण मानकर जो सरपंच सहित देखा करनु, गोटे बाट हबो। आपण माने योजना रे लाभ पाउ नांती, आपण जो ग्रामर सरपंच अछंती, सरपंच सहित आपण माने जोगाजोग करदु जो मानकर पेंडिंग रहउची। तो आपण माने काहे कि कोची सरपंच सहित जोगाजोग करदु, आपण माने बुझी पारथिबे। तेबे आपण माने जोगाजोग करदु, निश्चित भाव में आपण मानकर सक्सेसफुल हे जिवो। देखंतु 2019 रे जो माने रजिस्ट्रेशन करिसेंती, जदि से मानकर अप्रूवल हे जाउची, तेबे से माने 16तम बा 16टा किस्ती एकाथरक पाइबे। जदि एकाथरक पाइबे, जदि एसबीआई रे थिबो आपण माने एसबीआई अकाउंट को आपण माने एकाथरक सब संपूर्ण टका आसी परिबो नाही, तार मध्ये किछि गारंटी नाही। किंतु गोटे टका आसीबो को अकाउंट को ना पोस्टल बैंक रे आपण माने अकाउंट को संपूर्ण टका आसी जिवो। तार मध्ये आपण माने प्रमाण जानि जंदी बा अनेक वीडियो रे आपण माने जानि जंदी जे कि मु लगातार पोस्टल बैंक रो अपडेट दोउची। पोस्टल बैंक बा डीबीडी स्कीम पोस्टल बैंक माने उपयुक्त बैंक। तेबे आपण माने बुझी पारले। तेबे
ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଧାର ସେଟିଂ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସେଟିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିସ୍ତି ବାକି ଅଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟିଂ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଏକାଥରକରେ ମୋର ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ବା ଲଗାତାର 10ଟି 6ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ବା ଜମି ରେକର୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିସ୍ତି ପାଇଯିବେ 16ତମ କିସ୍ତିରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାହାର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ EKYC ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତାର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ 3ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି ଯେ କି ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି PM କିଷାନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଇ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ବା 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ବେଶ ସମସ୍ତେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅପଡେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାହା ଠିକ୍ ଦେଖାଉନି। ତ PM କିଷାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଠିକ୍ ନ ହେବାରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ନ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ବା ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖିପାରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର କେମିତି ଏଡ଼ିଟ୍ ହେବ ଅପସନ୍ଟି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଜାଣିଗଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର PM ପଇସା ଆସୁନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆସିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କାରଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମୋର, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭର ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ରହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ରହୁଛି ଯେ କି ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖିବ। କାରଣ ଆଧାର ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁ ରହୁଛି ସାଇଟ୍ଟି ଆଧାର UIDAର ତ ସେ ସବୁବେଳେ ବା ସେଠି ସବୁବେଳେ ଜାମ୍ ରହୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହିଁ ମେନ୍ କାରଣ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଯିବେ ନା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିହେବ। କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେତେବେଳେ 15ତମ କିସ୍ତି ଆସିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ EKYC କରେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ ଗ୍ରାମର ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
अपडेट बा किसी जानवर थाए तेबे कमेंट करंतु तेबे एई सब जिनस गुडी आपण माने ठीक करंतु जदि आपण माने ठीक करि पारनहति तेबे आपण मानू निश्चित लाभ हबोनी बा 16तम किस्ती आसुची तो जदि पैसा पाइबाकू इच्छा अछि तेबे एई सब जिनस गुडी जहा कली तो आपण माने ताकू सब करिया पई चेष्टा करंतु जो मानकर पैसा गुडी बाकी रही दीर्घ दिन हेलानी पैसा आसुनी बा गोटे किस्ती आसुची आपण माने देखिथिबे अनेक चाषी मानकर 6-7टी किस्ती बाकी अछि ताकर गोटे किस्ती आसुची आ आसुनी तो मु आपण मानू अनुरोध करछि आपण माने पोस्टल बैंक रे भी टाइम अछि पोस्टल बैंक रे अकाउंट खोल दियंतु आपण मानकर शीघ्र हो जिवो तो यह थिला आज अपडेट जदि अपडेट भलो लागिला टिके लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु जय जगन्नाथ।